हाय हेलो नमस्कार आपण मैंने केमती अच्छा मु तो बहुत भल अच्छे आशा कर बहुत भल थे आज मॉर्निंग मो झीटू स्टार्ट होपर मो झी टी एग्जाम अच्छी से स्कूल जीव बोली बाहर देखु तार मुर्की मुर्की हस मारिदेला रे हसी दूची टी देखु ताकू टे मुझे रेडी कर सारा पर आज बहुत काम अच्छी ना से कमी शीघ्र टे स्कूल पलैले मु मो कम लगे से रेडी है आपण मान सामना को आसिक मुँह देखा देखु तो एबे स्कूल पढ़ला एबे आमे सब काम सारिके एबे निज निज काम लगिगलु। एबे से रसुण छोड़े मैं अदा छेचुची कारण लाइन फैन पड़े बोलिकी शीघ्र ग्राइंडिंग करदे पुणी रोषे आब आरंभ हो देखु कि कष्ट अदा छेचिया एमसा टेकी छेचिया बहुत कष्ट आज्ञा हो कौन करवा से तो साहाय्य करा पड़ो ना पुओ तो ये कड़े जाइए टाइम मुझे कम करदेवी ना से मत बहुत हैरान कर देखु कौन कर मोर अदा छेचा एवं सर पाखापाखि तापर रसुण अपा एकुटिया छड़ाऊे तार कम आसारे से पड़ा ये मुझे कहली कि रसुण भी छड़े सी तार ग्राइंडिंग कला मु रसुण छड़ेदी शीघ्र शीघ्र कम सर कम सरीगला एवं भोक है कंसे नेखा पखाड़ आड़ेदेलु तापर बड़ ननद भी फाइनाली पहुँच जाते आम समस्ते मिसिक खाईदेलु। एबे आम बोऊ को मेकअप देखो पूरा गहना फणा लगे पूरा रेडी होले चलते एबे टिके बारियाड़े जा कौन सब रोषे मो बड़ भणजा आज्ञा मो पुओ धरिकी तार बुलूची बारियाड़े जा कौन सब रोषे है एपर्तंत टे देखनी खाली अदा छेचिकी देदेची से आउ कि देखनी आज्ञा देखो ये कौन माछ थुआई कौन खाली माछ करी ना रे ये पोटल थुआई कौन सब आइटम करी हो सारे आज्ञा देखिए ये कौन गोटे फुटुची रोषिया मो झी तो सब साहाଯ୍ୟ करुच्ची मो पुओ भी अच्छी है मो दियर आसीगले कौन जलखिया बोधे आनी मत दे पड़े जमी फोनटा धरची कैमेरा सामने आस लाज लगुच पड़े आज्ञा ये मामू भण प्रबल भोग आसी पखाड़ मुठे खाईदे मन शांति कौन रोषे सरीगला ना कौन मत कौन एत जोर बासिला आप तो जानते मुझे बिले अच्छी ना आईस बासना मो पेट खाली कौन हो कौन समस्ते पूरा कम व्यस्त अच्छा ये कौन मो पुओ देखुची हेरे मटन कटा से मो पुओ ठिया ये आम बड़ बिले आज्ञा मटन काटुंट पाखे अच्छा बड़ भाई कौन मछ छाणुंट रोषिया कौन कर समस्ते कम व्यस्त अच्छा मुझे खाली मोबाइलटा धरी बुलिया कथा मटनटा के हम मुझे खाइबी ओफो कि शांति ओहो ये माछ छणा हो सरी आ भितर बंधु मैंने आसिक पहुँची गले चलतु जा समस्ते आसी पहुँची गले आम टे देखा मो पुओ भी आसला आम अप्पा सहित टे देख कौन सब आस मानते बंधु को देखा आस गाड़ी देखा आस तार गाड़ी भारी भल तो जड़े जड़े बाहरिक आसिले से माई मैंने हेबे कि कौ माई बड़ कौ माई सान तो मुझे जानी घर को आसिले चिन्ह पड़ो कि पछरे जी आसुँच सी दादा हे माने मो जाँ दादा हे मोर तो दादा हे ना से मुझे भल भाव जानी कारण से आम घर आगुरी आसपा से चलतु जा ए कौन सब गोड़ हाथ धोइबे ना ना पानी फाणी टे दबा कि कौन करवा समस्ते आसगले धीरे धीरे जन जन की आसगले आम टे स्वागत करदे एवं मो झील ठिया बापा मत पानी आणिक आसले से गोड़ धोबे बोली मो झी नुआ लोक देखिले खुशी मो पुओ नुआ लोक देखिले कांद चलते एवं कम लगी जाए जे आणुंट कदली से होती आम बड़ भिणी से बहुत साहय कर देखुना कि शीघ्र शीघ्र बोईकी पलि आमती जॉइन टे कर भल ना आमती सब कम लगे कौन सब बोईकी आणिक थोईदे मो भाज बोधे फास्ट आसला ता भितर सब कम भी से सारीदे जॉइन हम तो एमतीका आपण मान जई मैंने एमती कम कर कमेंट करी कहे तापर ए गोड़ धुआ धुई कार्यक्रम समस्ते गोड़ हाथ धोई कि घर भीतर को आसबे आम टे आगे आगे चल जा से गोड़ धोया भर आम आगे पलैबा ये मो पुओ तार गाड़ी देखी देखिए बोरिंग होगी पलैले ये दीज बसते आम टे जा मामू हरिका आसी पहुँची गले तापर ए साद खिया कार्यक्रम आरंभ है देखो समस्ते मिसिकी साद खाऊँ देखो किए साद खाऊँ भलसे लक्ष्य करूँ है समस्ते एत खाया देले पेट आज पूरी पूरा माने रही तार बहुत दिन आशा आज्ञा आज पूरण है केबे आसो एत वेटिंग करी फाइनाली सात पिठा आसीगला खाଇବା भर आम टे देखीदे कौन कौन सब खाଇବା खाऊँ से समस्ते खाऊँ ताको भी खोचते गोटे गोटे चलू समस्ते खाई एंजॉय करूँ लेट्स गो आपण मैंने जदि मो चैनल सब्सक्राइब करना निहाती भाव सब्सक्राइब करिए आपण मान भल पाइबा थिले मु आगु को बढ़ी और नुआ नुआ भिडियो आणिकी आपण मान
କଣ ଅଛି ନା ବାଲି ଏବେ ପିଠା କେଜିଏ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଗଲେ ପୁଣି ଆମେ ବଢ଼ାବଢ଼ି ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରିବୁ। ଏ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖରା ଦିନକୁ। ଏବେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସାଧା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇଁଷ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଆଇଁଷ ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସାଧା ମାନେ ସେପଟକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ପଳାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଲୁ। ସେ ଖାଇସାରିବେ। ତାପରେ ବଡ଼ ଭିଣେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିକି କ'ଣ ମଟନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ସାଧା ଆଉ ନିରାମିଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେଥିଲାଗି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ କାମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ମୋ ପୁଅ ବି ଖାଇନଥିଲା, ତାକୁ ଭୋକ ଜୋର ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ସରିଲା। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବଢ଼ାବଢ଼ି ଆଉ ଯାହା ପଛରେ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲି। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦିଏ, ଭୋକ ହେଲାଣି। ତା ସହିତ ମୋତେ ବି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଖାଇ ଖୁଆଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ଆମର ବଢ଼ାବଢ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ବଣ୍ଟା ଗୁଣ୍ଟା ଟାଇମ୍, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେମାନେ ଯିବେ ଦୂର ଦୂର ବନ୍ଧୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ହେଉଛି। ମୋ ବଡ଼ ସାନ ନଣନ୍ଦ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇବେ, କାରଣ ପୁଅଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ସଜଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପଳାଇଲା ପରେ ଆମ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କଥା ବୁଝିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଣଜା ପାଇଁ ବି ଏଠି, ସାନ ଭଣଜା ପାଇଁ ପଠା ହେଇଛି ପ୍ୟାକିଂ, କାରଣ ସେ ଛୁଆଟା ଆସିନଥିଲା, ତାର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରିଲାନି। ଏବେ ସେ ଟିକେ ପଳାଇଲେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଆମେ ଦେବୁ। ବାବା ତାଙ୍କର କଦଳୀ ଫଦଳୀ କାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଖୋଲା ଆସିଛି। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ବସିକି ପୁରାପୁରି କରୁଛନ୍ତି। କରିକି ଛାଡ଼ି ସାରିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ମୋ ଦେହରେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ କଦଳୀଟା ନେବେ। ଫାଇନାଲି ମୋ ସାନ ନଣନ୍ଦର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ପଟରେ ନେବ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ସାରା ଯେ ସେ ରାଗିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନେବିନି, ପଳାଇବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଏ କହୁଛନ୍ତି ରହ ସେମିତି ବାନ୍ଧିଦେବା, ନେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ। ଏତେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଯେ ଫାଇନାଲି ଲୁଗାପଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦିନସାରା ଯେଉଁ ଝାଳ ଫଳ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଚାହା ଆଉ ବରା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମୁଁ ଟିକିଏ ଖାଇଦେଲି। କେମିତି ହେଇଛି ପୁଣି ଚାଖିବି ନା ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବିନି ନା। ଚାଖିଦେଲି। ତା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଚଗଲା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଚଗଲା ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକିରୁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ।